Hello, hello guys! Mig-enjoy lang ang anak ko tsaka pamangkin ko aren guys. So, palubog-lubog ya pa yung bunso ko ne guys. Kaya safety ang pang anak kening swimming pool ne. Mamyalong yan todo ne. Ayan pa Nagka-naked ang lumakad-lumakad lamokan no. Ano ne. Mig-enjoy lang talaga rin anak ko ne. Ako mig-enjoy na ako man pa picture picture pa video video neng anak kong pangadwa ayan yung makaping kulit ayan pa yung makamaluto palukdag lukdag ya mo ne guys so mig enjoy lang talaga rin baby kong mga lago tsaka pamangkin ko rin mga lago ne guys ayan ne patalon-talon lang mo kanya ne oo ne feel day in summer da ne guys kaya kayo guys punta na kayo kenin nung eyo pa subukan ng Villa Lucita Resort aba subukan nyo ne mag-enjoy lang anak pati kayo na guys ne guys aren pa ne ulit-ulitan ko lang bibidyo ran Junakis ko guys kasi para po tadagol la at lang remembrance ka rin anyang anak lapang malati ne guys ren save ko lang anyang guys ako naman buran basta-basta guys ne guys aren ne kasayada pa mo ne guys ne kasayada basta masaya ning anak tamo mas masaya yung pengari di ba guys so kaya kayo abangatin kayong time mag-outing na kayo guys ne guys ayan pala yung sasabihan kong masanting abyon bilya resort ne guys masalilong yang masalilong ne masanting abyo kaya presko ya datang ne namo rin karakal mag swimming guys ne guys ayan mo kaka mo rin pool pero atin mo rin dadayo guys dadayuhan din mo rin yung malutong dadalang ko pala guys Elia matalusad dyan guys masanting ya pangagawayan no yung malutong ayan guys ne Eya matalus ayan guys so maswelo na ako kaya pa selfie pa video video ne guys kaya mag video video ko guys para ating kayong ayal ben guys kaya kung aburihin ka na akong video guys like and share and follow na rin kayo ne guys salamat ka rin viewers ko lalo na ka rin kay ko guys karang followers ko non-followers salamat din guys ayan pa guys so yan keno naman mag-swimming guys kaya pang anak la pa mo rin guys ne guys may dagdag na lay nga be akong biyanan ko rin enjoy lang todo aren parang paunakan ko guys ne guys so ayan yung view ng resort guys ayan reng lamesang makanyang guys cha 300 la rent rin aran marakal-rakal na rin mag-swimming guys kasi gapanapo na na masyadong mapali guys ayan pa masanting talagang diyang ikang matwa bure-bure mo mukit ang pang anak guys kasi magbante na ka mag-enjoy la parang anak mo na kaya be mo la Randy guys may pagano siguro kayang kaka-swimming kaya muntala pa karetang cottage da guys kaya ayan